मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दार्जिलिंग से ही सिलीगुड़ी में पेयजल आपूर्ति के लिए शुरू की जाने वाली वैकल्पिक परियोजना का उद्घाटन किया। अब शहर में पेयजल को लेकर समस्या नहीं होगी, यह बात मेयर गौतम देव ने कही। 6.9 करोड़ रुपए की लागत से गाजलडोबा के अर्बन डेवलपमेंट एंड म्यूनिसिपल अफेयर्स की ओर से शुरू की गई वैकल्पिक परियोजना का मुख्यमंत्री ने दार्जिलिंग के मैल में आयोजित सरस मेला से सीधे उद्घाटन किया। इसे लेकर बागाजतीन पार्क के रविंद्र मंच पर नगर निगम के कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर, मेयर, डिप्टी मेयर, मेयर परिषद सदस्य, चेयरमैन, बोरो चेयरमैन, पार्षद समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री का वक्तव्य पूरा होने के बाद मेयर गौतम देव ने बताया, मार्च से अप्रैल तक शहर के पेयजल समस्या का समाधान हो जाएगा। এই ওয়েলটা হওয়াতে আমাদের যেটা সুবিধা হবে, যেটা পুরনো ওয়েলটা আছে সেই ওয়েলটায় যখন পলি পড়ে জল স্তরে প্রবলেম হয় তখন এটা ক্লিয়ার করার দরকার পড়ে। সেই ক্লিয়ারেন্সের জন্য তো ড্রাই করতে হয়, সেই ড্রাই করলে জল পায় না, একটা প্রবলেম। আরেকটা হচ্ছে ক্যানেল থেকে যে জলগুলো আসে, ক্যানেল মাঝে মাঝে পরিষ্কার করতে হয়, ওদের লক গেট গুলো অনেক সময় উইক হয়ে যায়, সেটা করা যায় না। 4 দিন 5 দিন আমাদের রাত জেগে কাজ করতে হয়। তো এই অল্টারনেট ওয়েলটা আমাদের হয়ে গেল, এখন 2 দিন টাইম লাগবে যে এটা ড্রাই করে এই জলের কানেকশনটা এর সাথে যেখান দিয়ে জলটা আসবে সেটা ওর সাথে করে দেব। তাহলে এই দুটো ওয়েল থাকলে এই যে ক্যানেলের যে অসুবিধাটা হতো সেই অসুবিধাটা আর হবে না। আর আমাদের যে সেকেন্ড ফেজ প্রায় 300 কোটি টাকা, ফার্স্ট ফেজ 204 কোটি টাকার কাজ চলছে।